ମାଲେ ମାଲେ ହେଲା ଆରସିବି। 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ସବୁ ଦଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ଆରସିବି। ଆରସିବି 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ରେ 653 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ଆରସିବି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ଫାଇନାଲ ଦଳରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ ଜିତିଛି ଆରସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି। ଟିକେଟ୍ରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ 420 ଟଙ୍କା, ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଏବଂ ଆଡଭର୍ଟାଇଜରେ 120 ଟଙ୍କା, सोशल मीडिया प्लाटफर्म रु 10 कोटी टंका, प्राइज मनी प्राय 20 कोटी टंका हेतला सबू जदि मिसेदेबा ताले 653 कोटी टंका बोली जना पड़ी। आरसीबी 2023 रे 235 कोटी टंका रोजगार करथिला बेले 2022 रे 292 कोटी टंका रोजगार करथिला। आरसीबी पाखरे 1012 कोटी टंकार फ्रांचाइज पाखे रही, जहाँ फल कि तृतीय रही आईपीएल दल हिसाब से आरसीबी। द्वितीय रही मुंबई दल पाखे 1029 कोटी टंका रही। चेन्नई पाखे रही 1069 कोटी टंका। दर्शक बंधु 2025 आईपीएल फाइनाल जीतला बांग्लोर एवं हारिला पंजाब। यही मैच जीतला परे पुरस्कार राशि 653 कोटी टंका भाई होली जमापड़ी, जहाँफल कि आईपीएल 2025 सबुठू अधिक टंका रोजगार कर आरसीबी। आपण कमेंट कर कहतु आपण ए दल को सपोर्ट करते ना क्या।